The videos uploaded in this channel are the message portions of the Lord Srila Hari Krishna, the Kalki Maha-Avatar. All glory and honor to him alone. Lord Srila Hari Krishna has given his valuable messages from 1969 to 1989 for 20 years. These messages were recorded both in audio and video formats and also printed and published by Brother Deva Dayavu Lori, the third son of Lord Srila Hari Krishna. Srila Hari Krishnaya Namaha. Nevertheless, the dimness shall not be such as was in her vexation, when at the first he lightly afflicted the land of Zebulun and the land of Naphtali, and afterward did more grievously afflict her by the way of the sea beyond Jordan, in Galilee of the nations. The people that walked in darkness. Now see, பாருங்கள் చూడండి, where was Galilee? கலிலேயா எங்கே இருந்தது? గలిలయ ఎక్కడ ఉంది? We talk about Jesus going to Galilee and all. இயேசு கலிலேயாவுக்கு சென்றார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். యేసు గలిలయకు వెళ్ళాడని మనం చదువుతున్నాం. That is the Galilee of Palestine. பலஸ்தீனா தேசத்தில் உள்ள கலிலேயா ஆகும். పాలస్తీనాలో ఉంటుంది గలిలయ. Here, it was a mixture of many nations. அங்கே பல நாட்டுக்காரர்கள் அங்கே கலந்திருந்தார்கள். అనేక జాతులు అక్కడ కలిసి ఉన్నాయి. And the Jews did not mix up with them. ஆனால் யூதர்கள் அவர்களோடு கலந்து இருக்கவில்லை. యూదులు వారితో కలిసి ఉండలేదు. It was they did not have much to do with those people. அந்த மக்களோடு அவர்கள் அதிகமாக சம்பந்தம் கலவாமல் அவர்கள் தனித்திருந்தார்கள். అయితే వారితో సంబంధం లేకుండా వారు వేరుగా ఉన్నారు. But there is a Galilee of the nations. ஆனால் ஜாதிகளுடைய கலிலே என்று ஒரு இடம் இருந்திருக்கிறது. ஒன்று இருக்கிறது. గలిలయ అనేది మరి ఒకటి ఉంది. When you read the Bible, வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது వేదం చదివినప్పుడు we always think it is all Palestine. அதெல்லாம் பலஸ்தீனா என்றுதான் நாம் எப்பொழுதும் எண்ணிக்கொள்கிறோம். అది గలిలయ అని చెప్పగానే మన పాలస్తీనాలో ఉందనుకుంటాం. But this Galilee is India. ஆனால் இந்த கலிலேயா இந்தியாவில் இருக்கிறது. ఈ గలిలయ అనేది ఇండియా దేశంలో ఉన్నది. Which is the land of Zebulun. அது செபுலோனுடைய நாட்டைச் சேர்ந்ததாகும். అది జెబులూన్ దేశానికి చెందినది. Because in the tabernacle, ஏனென்றால் ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே, ఏక ప్రత్యక్ష గుడారంలో, in the east, கிழக்கு பகுதியிலே, ఏక తూర్పు భాగంలో, who are the people? அங்கே யாரெல்லாம் இருந்தார்கள்? ఎవరున్నారు ఎక్కడ? Judah, யூதா, the leaders, தலைவர்கள், నాయకులు. And the door is on the east. வாசல் கிழக்கு பகுதியிலே இருந்தது. ఆ యొక్క గుమ్మము తూర్పు భాగంలో ఉన్నది. And Zebulun எங்க உள்ளது? செபுலோன் எந்த பகுதியில் இருந்தார்? జెబులూన్ ఏ ప్రక్కన ఉన్నది? In the east சொன்னா இப்பதான் சொன்னீங்க இசக்கார் Zebulun. அது எங்க அந்த வசனம் வாசிங்க. Numbers second chapter. என்னாகமம் 2ஆம் அதிகாரம், సంఖ్యాకాండం 2వ అధ్యాయం 3rd verse ல இருக்கு. வாசிங்க. And on the east side toward the rising of the sun shall they of the standard of the camp of Judah pitch throughout their armies. And Nason the son of Aminadab shall be captain of the children of Judah. And his host and those that were numbered of them were 314,600. And those that do pitch next unto him shall be the tribe of Issachar. Then number 7, then the tribe of Zebulun. Now see, in the land of Zebulun, where is Naphtali? நப்தலி எங்கே இருக்கிறான்? నప్తలి ఎక్కడ ఉన్నది? பைபிள் எடுத்து வாசிங்க. Because this is day time. చదవండి. இது பகல் நேரம் தான், ஆகவே எல்லாரும் வேதத்தை எடுத்து வாசிக்கலாம். ఏక పగటి కాలంలో బైబిల్ చదవాలి. After 29th verse. 29వ వచనం. So he said here, The north side, 25th verse, north side, the standard of camp of Dan shall be on the north side, and by their side, then the tribe of Naphtali, and the captain of the children of Naphtali. so ஆகவே అందుచేత when at first he lightly afflicted the land of Zebulun and the land of Naphtali, and afterward it more grievously afflicted by the way of the sea beyond Jordan in Galilee of the nations. அவர் செபுலோன் நாட்டையும் நப்தலி நாட்டையும் இடுக்கமாய் ஈனப்படுத்தின முந்தின காலத்தில் இருந்தது போல அது இரண்டு இருப்பதில்லை. ஏனென்றால் அவர் கடற்கரை அருகிலும் யோர்தான் நதியோரத்திலும் போட்டிருக்கு. That's wrong. இங்கே அருகில் என்று தமிழில் போடப்பட்டிருக்கிறது, அது தவறு. That is why they thought it is in Palestine. ஆகவே தான் அது பலஸ்தீனாவில் உள்ள கலிலேயா என்று எல்லாரும் எண்ணிக்கொண்டார்கள். అందుచేత వారు పాలస్తీనాలో గలిలయ అనుకున్నారు. Beyond Jordan means in the land. See that beyond land. யோர்தானுக்கு அப்புறம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் பொழுது, యోర్దాను అద్దె అని చెప్పబడినప్పుడు, by the way of the sea,
அதாவது கடலுக்கு போகிற பாதையிலே ఆ యొక్క సముద్ర ప్రాంతంలో there is a Galilee of the nations. All the nations abhor that country. எல்லா அந்த தேசத்திற்கு மேலாக அந்த கல்லி இருக்கும். ఆ యొక్క దేశముల తర్వాత గలిలయ ప్రదేశం ఉన్నది. Abhorna avangala kevalam niனைக்கிறாங்க. அவளை கேவலமாக ஈனப்படுத்துகிறார்கள். అది కేవలం హీనపరుస్తున్నారు. Even today India is thought as a foolish nation. இன்றைக்கும் கூட இந்தியாவை குறித்து அவர்கள் மிகவும் மதியீனமான மக்கள் இருக்கிறதாக மதியீனமான ஒரு நாடு என்று எண்ணிக்கொள்கிறார்கள். ఇప్పుడు కూడా ఇండియా దేశాన్ని మతిహీనమైనటువంటి ప్రజలని చెప్పేవారు అనుకుంటున్నారు. Because we have not learned to give but only to borrow. ஏனென்றால் நாம் கொடுப்பதற்கு சரியாக படிக்கவில்லை, கடன் வாங்குவதற்கு தான் நமக்கு நன்றாக தெரியும். అయితే మనం అప్పులు చేయడానికి మాత్రం నేర్చుకున్నాం కానీ ఇవ్వడానికి మాత్రం నేర్చుకోలేదు. If you borrow you become the slave of the lender. நாம் யாரிடத்திலாவது கடன் வாங்கினால் நமக்கு கடன் கொடுத்தவனுக்கு நாம் அடிமையாகி விடுகிறோம். ఎవరి దగ్గర అయితే మనం అప్పు తీసుకుంటున్నామో వారికి మనం దాసులుగా అంటున్నాం. If we borrow 1,000 rupees, that fellow will come and ask, when are you giving me? When are you giving me? We feel as if we are slaves of them. ஒரு மனிதனிடத்தில் நாம் 1000 ரூபாய் கடன் வாங்கினால் அவன் நம்மிடத்தில் அடிக்கடி வந்து எப்பொழுது அந்த கடனை திரும்பி தருவாய், எப்பொழுது தருவாய் என்று கேட்பான். அப்பொழுது நாம் அவனுக்கு அடிமைப்படுகிறோம். అయితే ఒక మనుషుడు 1000 రూపాయలు ఇచ్చినట్లయితే నువ్వు ఎప్పుడు ఇస్తావని చెప్పి మన దగ్గర అడిగినప్పుడు అతనికి లోబడి ఉండవలసి వస్తుంది. That's what God said. ஆகவேதான் தேவன் சொன்னார், అందుకే దేవుడు చెప్పాడు, do not owe no man anything except love. அன்பை தவிர வேறு ஒன்றிலும் கடன்படாதீர்கள் என்று சொன்னார். ఎవరికి మీరు రుణపడవద్దు ప్రేమ విషయంలో తప్ప అని. But today, ஆனால் இன்றைக்கு ఈ రోజునే God's people, தேவனுடைய பிள்ளைகள், దేవుని ప్రజలు when they talk about money, they talk about tithes. அவர்கள் பணம் என்று பேசும்பொழுது உடனடியாக அவர்கள் தசமபாகத்தை குறித்து பேச ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள். డబ్బుని గురించి మాట్లాడినప్పుడు వెంటనే వారు దశమ భాగముల గురించి మాట్లాడతారు. If you really are touched by God, you will give out of your own heart anything. தேவனால் நீங்கள் நிச்சயம் தொடப்பட்டவர்கள் என்றால் உங்களுடைய முழு இதயத்திலிருந்து நீங்களே தானாக மனமுவந்து கொடுப்பீர்கள். మీరు దేవునికి ఇవ్వాల్సినట్లయితే మీ పూర్ణ మనసుతో దేవునికే ఇస్తారు. When people get healed, they will throw money on you. ஜனங்கள் வியாதியிலிருந்து விடுதலை அடையும் பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய பணத்தை உங்களுக்கு வேண்டிய மட்டும் கொடுப்பார்கள். అయితే వ్యాధుల నుంచి మనుషులు స్వస్థపడినప్పుడు వారు ఏదో ఇస్తారు. But it must come from the heart. ஆனால் அவர்கள் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து தானாகவே அவர்கள் கொடுக்க வேண்டும். అది హృదయపూర్వకంగా వారంతటి వారే దాన్ని ఇవ్వాలి. So this Galilee of the nations, ஆகவே இந்த ஜாதிகளின் இந்த கலிலேயா, ఈ యొక్క అన్యజనుల అతరంటుడి ఈ గలిలయ, the people that walked in darkness, இருளிலே நடந்த அந்த ஜனங்கள், చీకట్లో నడిచే జనులు, have seen a great light. அவர்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். గొప్ప వెలుగును చూస్తున్నారు. It is a country's nation, people. அது ஒரு தேசத்தில் உள்ள ஜனங்கள். అది దేశంలో ఉండే ప్రజలు. They that dwell in the land of the shadow of death. மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே இருந்தவர்கள். మరణఛాయ గల దేశముల మీద వెలుగు. Upon them had the light shine. அவர்கள் மேலே வெளிச்சம் உதிக்கும். వారి మీద వెలుగు ప్రకాశించింది. Why? ஏன்? ఎందుచేత? They have no correct light. அவர்களிடத்திலே போதுமான சரியான வெளிச்சம் இல்லாமல் இருந்தார்கள். వారి దగ్గర సరైన இருக்கிறார்கள். వెలుగు లేదు. இருக்கிறார்கள். And they are in the shadow. அவர்கள் அந்த நிழல்ல இருக்கிறார்கள். ఆ యొక్క ఛాయలో ఉన్నారు. They are not proper God's knowledge. அவர்களிடத்திலே தேவனை குறித்த சரியான அறிவு இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். దేవుని యొక్క జ్ఞానం వారికి సరిగా లేదు. God always தேவன் எப்பொழுதுமே దేవుడు ఎప్పుడు కూడా talks about Jerusalem. எருசலேமை குறித்து பேசுகிறார். యెరూషలేము గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. Then he goes to heavenly Jerusalem. அதன் பிறகு பரலோக எருசலேமை குறித்து பேசுகிறார். ఆ తర్వాత పరలోక యెరూషలేము గురించి Then మాట్లాడుతున్నాడు. he talks about the Palestine Galilee. அதன் பிறகு பலஸ்தீனா உள்ள கலிலேயா குறித்து பேசும் பொழுது పాలస్తీనాలో గలిలయ గురించి మాట్లాడినప్పుడు He talks about Galilee of the nation beyond Jordan. யோர்தானுக்கு அப்புறம் உள்ள அந்த கல்லேய புரஜாதிகளுடைய கல்லேயா குறித்து அவர் சொல்கிறார். యార్దానికి అద్దరంటున్న అన్య జాతుల యొక్క గలిలయను గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. Galilee was in this side of Jordan. கலிலேயா ஜோர்தானுக்கு இந்த இப்புறம் இருந்தது. ఆ గలిలయ యొక్క యార్దానికి ఈ ధరణ ఉన్నది. But today, இன்றைக்கு ఈ రోజునే beyond Jordan means the prophet is telling far away from Jordan. யோர்தானிலிருந்து வெகு தூர தொலைவில் உள்ள கலிலேயா என்று தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார். ఆ ప్రవక్త యార్దానికి అద్దరన్నటువంటి గలిలయ అని చెప్తున్నాడు. And the prophet sees a great light shining in the country. அந்த தேசத்திலே ஒரு பெரிய ஒளியானது பிரகாசிக்கிறதை அந்த தீர்க்கதரிசி பார்க்கிறார். ఆ యొక్క దేశంలో గొప్ప వెలుగు ప్రకాశించని చెప్తున్నాడు. And he tells about the country, thou hast multiplied the nation. அந்த தேசத்தை குறித்து அவர் என்ன சொல்கிறார்? அவர் ஜாதியை திரளாக்கி, மூன்றாம் வசனம், ఆ యొక్క దాసం గురించి ఏం చెప్తున్నాడు? ఆ దేశమును విస్తరింపజేసి And not increase the joy. அதுக்கு மகிழ்ச்சியை பெருக பண்ணினீர். వారి Not సంతోషమును increase the joy. వృద్ధిపరచున్నావు. பெருக பண்ணினீர். அது வேற ஒண்ணு இந்தியா கண்ட்ர கூடான்னு சொல்லி தமிழ்நாட்டில் இந்த தமிழ் பைபிள் தெலுங்கு பைபிள் they put that. தமிழ் பைபிளும் தெலுங்கு பைபிளும் வித்தியாசமாக நேர் எதிர்மறையான அர்த்தத்தை அவர்கள் போட்டிருக்கிறார்கள். ఆ వ్యతిరేకమైన అర్థంలో తమిళ బైబిల్లో తెలుగు బైబిల్లో రాశారు. Those who read Telugu and Tamil, they will never find out. They'll think, oh, increase their joy. India, the joy is not increased. They multiply. They know how to give birth to children.
இந்தியாவிலே எவ்விதமாக குழந்தை பிறப்பிக்க வேண்டும் அதிகமாக என்பதுதான் அவர்கள் அறிவார்கள். అయితే ఇండియాలో ఏ విధంగా పిల్లల్ని ఎక్కువ పుట్టించాలో అది మాత్రమే తెలుసు. You ask the people, because of the heat we can't keep quiet, so we are giving birth to children. உஷ்ணமாக இருக்கிறபடினாலே எங்களால் அமைதியாக இருக்க முடியவில்லை, அதனால் தான் குழந்தை அதிகமாக பிறப்பிக்கப்படுகிறது என்று சொல்கிறார்கள். ఇక ఉష్ణం ఎక్కువగా ఉన్నందువల్ల ఊరికే ఉండక పిల్లలు పుట్టిస్తా ఉన్నారని చెప్తారు. But the Western countries, they limit. ஆனால் மேலை நாடுகளிலே எல்லாவற்றிலும் அவர்கள் நிதானத்துடன் இருக்கிறார்கள். పశ్చిమ దేశంలో వారంతా కూడా పరిమితి కలిగి ఉన్నారు. In our country, even if they don't have to eat, the child production machine will be producing it. நம்முடைய தேசத்திலே சாப்பிடுவதற்கு ஒன்றும் இல்லாவிட்டாலும் குழந்தை பிறப்பதற்கு மாத்திரம் ஒரு குறைவில்லை. Machine. அது ஒரு இயந்திரத்தை போல அவர்கள் அங்கே செய்கிறார்கள். అయితే భోజనం చేయడానికి ఏమీ లేకపోయినా ఒక యంత్రం మాదిరి మాత్రం పిల్లలు పుట్టిస్తున్నారు. So he said, thou have multiplied the nation. Of course, it becomes 80 million, more than America all put together. Our country is equal to China. இங்கே ஜாதி திரளாக்கி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளை சேர்த்தாலும் நம்முடைய ஜனத்தொகை 80 கோடிக்கு மேலாக இருக்கிறது. சீனாவில் உள்ள ஜனத்தொகை போல அது வந்து விட்டது. అమెరికా అన్ని చేర్చినట్లయితే మన ఇండియా దేశం చైనాని పోటీ చేస్తుంది జనాభా లెక్కల్లో. They have multiplied the nation but not increased their joy. Many people are poor. ஆனால் ஜாதி திரளாக்கினீர், ஆனால் மகிழ்ச்சியை பெருக பண்ணவில்லை. ஏனென்றால் அநேகர் ஏழ்மையில் வாழ்கிறார்கள். అక్కడ జ్ఞానాలను విస్తరింప చేస్తున్న వారి సంతోషమును. But they have joy. ஆனால் அவர்களுக்கு சந்தோஷம் இருக்கிறது. What kind of joy? எவ்விதமான சந்தோஷம்? ఏ విధమైన సంతోషం? When you go to the harvest, அறுவடைக்கு செல்லும் பொழுது, కోతకి వెళ్ళినప్పుడు, oh, they have joy. அவர்கள் சந்தோஷத்துடன் செல்கிறார்கள். సంతోషంతో వెళ్తున్నారు. That is aruvadain joy. That is harvest joy. அது அறுவடையின் போது வரக்கூடிய ஒரு சந்தோஷம். కోత కాలంలో ఉండే సంతోషం. Otherwise, when they plunder something, when they divide the spoil, that joy. எல்லாவற்றால் அவர்கள் கொள்ளையடித்து அதை தங்களுக்குள் பங்கிடும் பொழுது அவர்கள் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள். వారి దొంగిలించి దాన్ని పంచుకోవడంలో వారికి ఉన్న సంతోషం. How correct, அது எவ்வளவு சரியாக இருக்கிறது பாருங்கள். They increase their joy, but their joy is like this. When you plunder somebody and divide the spoil, and when you go to harvest, but the property doesn't belong to you, but when you go to harvest, there's a joy for them. சொத்து அவர்களுக்கு இல்லாவிட்டாலும் அவர்கள் தங்களுடைய சொத்தை போல அவர்கள் அங்கே அறுத்து கொண்டு வருகிறார்கள். ஆகவே அவர்கள் சந்தோஷப்படுகிறார்கள். கொள்ளையும் பங்கிட்டு அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே கழிவுகிறார்கள். వారి సొత్తు లేకపోయినప్పటికీ ఇతరులది దొంగిలించి కోసి దాన్ని పంచుకుంటా ఉన్నారు. But thou hast broken the yoke of his burden and the staff of his shoulder, the rod of the oppressor, as in the day of Midian. மீதியானியரின் நாளில் நடந்தது போல அவர்கள் சுமந்த நுகத்தடியையும் அவர்கள் தோளின் மேல் இருந்த மிலாற்றையும் அவர் ஆலோட்டியின் கோலையும் முறித்து போட்டீர். మిజ్జాని దినమున జరిగినట్లు వారి జరుపు కాడిని విరిచి ఉన్నావు, వారి మెడను కట్టుకరను వారిని తోలి వారిని కొరడాలను విరిచి ఉన్నావు. அமளியா யுத்தம் பண்ணுகிற வீரனுடைய ஆயுத வர்க்கங்களும் ரத்தத்தில் புரண்ட உடுப்பும் அக்கினிக்கு இரையாக சுட்டெரிக்கப்படும். యుద్ధం చేయి సందడి చేయి యోధులందరి జోళ్లను రక్తంలో పరలింపబడిన వస్త్రములు అగ్నిలో వేయబడి దహించబడును. 6వ వచనం. நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார், நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார், கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும். ஏன்? In this Galilee of Gentiles of India, புறஜாதிகளுடைய கலிலேயாகிய அந்த இந்தியாவிலே, புறஜாதில கலிலேயன்டோட இந்தியா தேசம்లో, there are plenty of Judah tribe and all kinds of tribes. அங்க யூதா கோத்திரத்து மக்கள் அதிகமாக இருப்பார்கள், மற்ற கோத்திரத்தாரும் அங்கே வாழ்வார்கள். యూదా గోత్రం వారు ఎక్కువగా ఉన్నారు, ఇతర గోత్రికులు కూడా ఉన్నారు. Under the curse, அவர்கள் சாபத்தின் கீழாக இருப்பார்கள். వారి యొక్క శాపం కింద ఉన్నారు వారు. But now the prophet is identifying unto us, namakku. ஆனால் இப்பொழுது தீர்க்கதரிசி என்ன சொல்கிறார் என்றால் நமக்கு என்று தன்னை சேர்த்து சொல்கிறார். ప్రవక్త ఏం చెబుతున్నాడు? మనకు అని చెప్తున్నాడు. He sees a child being born, ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதை பார்க்கிறார். ఒక బిడ్డ పుడతని చూస్తున్నాడు. son given, ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்படுவதையும் பார்க்கிறார். కుమారుడు అనుగ్రహించబడని చూస్తున్నాడు. the government shall be upon his shoulder. கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும். government, அரசாங்கம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவன் பயந்துக்கான், எங்கன அரசாங்கத்தை பிடிச்சிடறான்னு சொல்லி. அரசாங்கத்தை அவர் பிடித்துக் கொள்வார்களோ என்ற எண்ணத்தில் அங்கே கர்த்தத்துவம் என்று அங்கே போடப்பட்டிருக்கிறது. ఇక్కడ ఒకవేళ రాజ్యభారం తీసుకుంటాడేమని మరీ విధంగా రాశారు. So he has, when he is born, his son is given, government will be on his shoulders. ஒரு பாலகன் பிறக்கும் பொழுது, ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்படும் பொழுது அரசாங்கம் அவருடைய தோளின் மேல் இருக்கிறது. ఆ యొక్క రాజ్యభారం అతని బెదుల మీద ఉంటుంది. But what does Telugu and Tamil say? தமிழிலும் divinity will be on his shoulders. அங்கே டிவினிட்டி கர்த்தத்துவம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. తెలుగులో ராஜ்யபாரம் போட்டு தமிழ் அதோட சாப்பிட்டான், ஆளை சாப்பிடுறான். And his name shall be Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தா, வல்லமையுள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதான பிரபு எனப்படும். ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడైన దేవుడు, నిత్యుడగు తండ్రి, సమాధానకర్తకు అధిపతి అతని పేరు పెట్టబడును. He is not telling about other countries, telling about India. மற்ற தேசத்தை குறித்து இங்கே சொல்லப்படவில்லை, இந்தியாவை குறித்து இங்கே சொல்லப்படுகிறது. ఇతర దేశముల గురించి చెప్పబడలేదు, కానీ ఇండియా దేశముల గురించి చెప్తున్నాడు. Prince of Peace means he has not taken the throne yet.
సమాధాన ప్రభు என்று சொல்லும் பொழுது அவர் இன்னும் சிங்காசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. సమాధాన ప్రభు అని చెప్పినప్పుడు ఆయన ఇంకా సింహాసనం తీసుకోలేదని అర్థం. Because when he is rising up, the peace will be greater. ஏனென்றால் அவர் எழும்பும் பொழுது அங்கே சமாதானம் அதிகமாக அங்கே வாசம் செய்யும். ఆయన లేచినప్పుడు ఇంకా సమాధానం ఎక్కువగా ఉంటుంది. Because ஏனென்றால் ఏం the చేయాలంటే Spirit of God fights for him. தேவனுடைய ஆவியானவர் அவருக்காக போராடுகிறார். దేవుని యొక్క ఆత్మ అనేది వారితో పోరాడుతుంది. So these names will be coming to him. ஆகவே இந்த பெயர்கள் அங்கே அவரிடத்தில் வருகிறது. Before the throne. వారికి వస్తున్నాయి. సింహాసనத்துக்கு முன்பாக வருகிறது. ఆ యొక్క Before getting సింహాసనం the ముందుగా throne. వస్తుంది. సింహాసనத்தை பெறுவதற்கு முன்பாக ఆ యొక్క సింహాసనాన్ని పొందడానికి ముందుగా Of the increase of his government and peace, there shall be no end. It will be gradually going bigger. To order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth, even forever, ever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. 7ஆம் வசனம் தாவீதின் சிங்காசனத்தையும் அவருடைய ராஜ்யத்தையும் அவர் திடப்படுத்தி அதை இது முதற்கொண்டு என்றென்றைக்கும் நியாயத்தினாலும் நீதியினால் நிலைப்படுத்தும்படிக்கு அவருடைய கர்த்தத்துவத்தின் பெருக்கத்துக்கும் அதன் சமாதானத்துக்கும் முடிவில்லை. சேனைகளின் கர்த்தருடைய வைராக்கியம் இதை செய்யும். సర్వకాలము దావీదు సింహాసనము రాజ్యమును నియమించును. న్యాయం వలన నీతి వలన రాజ్యమును స్థిరపరచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజ్య పరిపాలన చేయను. సైన్యములకు అధిపతికి యెహోవా ఆసక్తి దీన్ని నెరవేర్చును. Many people think அநேகர் என்ன எண்ணுகிறார்கள் என்றால் అనేకులు ఏమనుకుంటున్నారంటే we are only here to preach. நாம் பிரசங்கம் பண்ணுவதற்காக மாத்திரம் தான் நாம் இருக்கிறோம் என்று எண்ணிக்கொள்கிறார்கள். ప్రసంగం చేయడానికి మాత్రమే ఉన్నాం అనుకుంటున్నారు. But the government will be on our shoulders, don't worry. ஆனால் அரசாங்கமே நம்முடைய தோளிலே கொடுக்கப்படுகிறது, கவலைப்பட வேண்டாம். ఈ యొక్క రాజ్యభారమే మన మీద నియమించబడింది. And the increase of that government, there is no end. It will go on increasing like a... அது மாத்திரமல்ல, அந்த அரசாங்கத்தின் பெருக்கத்தை பார்க்கும் பொழுது அது பெருகிக்கொண்டே வளர்ந்து கொண்டே செல்கிறது. ఆ యొక్క రాజ్యభారం అనేది ఇంకా పెరుగుతానే ఉంది కానీ అది తరిగేది కాదు. When you get the kingdom with power, then Kachi Davudal, people to get, there are so many politics, there are so many parties. நாம் அதிகாரத்தை அங்கே நாம் பெறும்பொழுது, அந்த ராஜ்யத்தை பெறும்பொழுது அதன் பிறகுதான் அங்கே கட்சி தாவல் வருகிறது. அரசியல் கட்சிகளை விதமாக கட்சி தாவுகிறார்கள். అయితే మన రాజ్యం పొందేటప్పుడు వేరే పార్టీలు వస్తాయి, అటువంటి పార్టీలు ఏమి ఉండవు. In this kingdom there is no jumping from one party to another party. ஆனால் இந்த ராஜ்யத்திலே ஒரு கட்சியிலிருந்து இன்னொரு கட்சிக்கு மாறுவது விதமான கட்சி தாவல் இருக்க முடியாது. అయితే రాజ్యంలో ఒక పార్టీలోంచి మరొక పార్టీలోనికి ఎగిరేది ఏమీ ఉండదు. So many people these days, they know the times, they are wondering what is going to happen to India. ஆகவே அநேகர் இப்பொழுது அதிசயப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்தியாவுக்கு என்ன சம்பவிக்கும் என்பதை கவனமாக கவனித்து வருகிறார்கள். అనేకులు అనుకుంటున్నారు ఇండియాకి ఏమి సంభవిస్తుందని గమనిస్తా ఉన్నారు. They talk about Kalki Avatar. கல்கி அவதாரத்தை குறித்து பேசுகிறார்கள். కలికి అవతారం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. Oh, this is the end time. இதுதான் கடைசி காலம். ఇదే ఆఖరి కాలం. When the country is backslidden, ஒரு தேசமானது பின்மாறி செல்லும் பொழுது, ఒక దేశం వెనకబడినప్పుడు women rule. பெண்கள் அரசாட்சி செய்வார்கள். ఆ ఆడవాళ్ళు పరిపాలన చేస్తారు. But when the children rule or boys rule, ஆனால் ஆண்கள் அரசாட்சி செய்யும் பொழுது, బాలురు పరిపాలన చేసినప్పుడు బాల వయదుకాரர்கள் அவர்கள் ஆட்சி செய்யும் பொழுது there will be oppression. அப்பொழுது கொடுமை ஜாஸ்தி, கொடுமையினால் நிறையப்பட்டிருக்கும். As for my people, children are their oppressors. Isaiah 3:12. அது சரிதான். அந்த முதல்ல women rule அதுல தான் வருது. அது வாசிங்க. அந்த எந்த சாப்டர்? அது Isaiah 3:12. Isaiah 3:12. ஏசாயா 12 வசனம். As for my people, children are their oppressors, and women rule over them. Oh my people, they which lead thee cause thee to err and destroy the way of thy paths. பிள்ளைகளின் ஜனங்களை ஒடுக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள், ஸ்திரீகள் அவர்களை ஆளுகிறார்கள். என் ஜனமே, உன்னை நடத்துகிறவர்கள் உன்னை மோசம் போக்கி நீ நடக்க வேண்டிய வழியை அழித்து போடுகிறார்கள். బాలురు వారిని బాధ పెట్టుచున్నారు, స్త్రీలు వారిని ఏరుచున్నారు. నా ప్రజలారా మీ నాయకులు త్రోవను తప్పించువారు, వారిని త్రోవల జాడను చెరిపివేయుదురు. People think India is going to prosper. இந்தியா செழிப்படைய போகிறது, முன்னேற போகிறது என்று மக்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ఇండియా అభివృద్ధి చెందుతుందని మనుషులు అనుకుంటున్నారు. Oh, election is finished. தேர்தல் முடிவடைந்து விட்டது. ఎలక్షన్ ముగించబడింది. But remember, be prepared for oppression. ஆனால் பயங்கரமான ஒரு ஒடுக்கப்படுதல் வரப்போகிறது. ஆகவே நீங்கள் ஜாக்கிரதையா இருங்கள். అయితే అనేక నాశనం వస్తుంది, దాని కొరకు మీరు జాగ్రత్త కలిగి ఉండండి. We are right going to that age. நாம் அந்த காலத்துக்கு உள்ளாதான் இப்பொழுது வந்திருக்கிறோம். ఆ యొక్క కాలంలో సమీపంగా వచ్చేనాం. But according to the Bible, the government will be on the shoulders of the God's people. ஆனால் தேவனுடைய ஜனங்களுடைய தோளின் மேலே அரசாங்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. దేవుని యొక్క ప్రజల మీద రాజ్యభారం ఉంచబడిందని రాయబడింది. That's why he said it's the root of David and the offspring of
David. ஆகவேதான் தாவீதின் வேரும் கிளையுமானவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. దావీదు వేరు ఆ యొక్క చిగురైనటువంటి ఆయన చెప్తున్నాడు. King David has a root in Christ Jesus. தாவீது ராஜா கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளே வேர் உள்ளவராயிருந்தார். దావీదు రాజు క్రీస్తు యేసు యొక్క ఏరుగా ఉన్నాడు. But after end time, ஆனால் முடிவு காலத்திலே ఆఖరి కాలంలో a shoot is coming from the root. வேரிலிருந்து அங்கே கிளை துளிர்த்து வருகிறது. ఆ యొక్క వేరులో నుంచి ఆ యొక్క చిగురు వస్తుంది. That also is the same. அதுவும் ஒன்றுதான். అది ఒకటే. So David had his root on Lord God. தேவநாயகத்திலே தாவீது வேரூண்டி இருக்கிறார். దేవుడైన ప్రభువులో దావీదు వేరుగా ఉన్నాడు. And out of the root also a shoot is coming, the same person. அதே வேரிலிருந்து தான் கிளையும் அங்கே எழும்பி வருகிறது. ఆ యొక్క వేరులో నుంచి ఆ యొక్క చిగురు కూడా వస్తుంది. If you turn to Revelation, வெளிப்படுத்தின விசேஷம் நாம் திருப்பும் பொழுது ప్రకటన గ్రంథం మనం తిరిపినప్పుడు that is told like this. அங்கே விதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. అక్కడ ఈ విధంగా వ్రాయబడింది. 10th verse, last chapter, 10th verse. கடைசி அதிகாரம் 22ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். 22:10. And he saith unto me, seal not the sayings of the prophecy of this book, for the time is at hand. So the thing is not sealed now, it's open. இப்பொழுது அது திறக்கப்பட்டிருக்கிறது, அது முத்திரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. ఇప్పుడు ఆ యొక్క ముద్రించబడలేదు, అది తెరచబడి ఉన్నది ఈ గ్రంథం. He that is unjust, let him be unjust still. It is not said, he that is unjust become good. It doesn't say that. Let him become Unjust still. அநியாயம் செய்கிறவன் நல்லவனாகட்டும் என்று unjust சொல்லப்படவில்லை. still. He'll be going on more and more bad. அநியாயம் செய்கிறவன் இன்னும் அநியாயம் செய்யட்டும், அவன் இன்னும் மோசமாகவே போய் கொண்டிருப்பான். అన్యాయం చేసేవాడు మంచివాడిగా ఉంటాడని చెప్పి అన్యాయం చేసేవాడు ఇంకా అన్యాయమే చేస్తాడని చెప్తున్నాడు. He which is filthy, let him be filthy still. அசுத்தமாயிருக்கிறவன் இன்னும் அசுத்தமாயிருக்கட்டும். అపవిత్రుడు అపవిత్రుడుగానే ఉండనేమో. He that is righteous, let him be righteous. நீதி உள்ளவன் இன்னும் நீதி செய்யட்டும். నీతిమంతుడు ఇంకా నీతిమంతుడిగా ఉండనేమో. பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும். పరిశుద్ధుడు ఇంకా పరిశుద్ధుడిగా ఉండనేమో. இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன். ఇదిగో త్వరగా వచ్చునా. அவனுடைய கிரியையின்படி See, it's already happened. இது ஏற்கனவே சம்பவித்து விட்டது. ఇది జరిగిపోయినది. But at that time, the seals are open. அந்த சமயத்திலே முத்திரைகள் திறக்கப்படுகிறது. ఆ యొక్క సమయంలో ముద్రలు విప్పబడ్డాయి. And after the breaking of the seals, God comes down. முத்திரைகள் உடைக்கப்பட்ட பிறகு கர்த்தர் இறங்கி வருகிறார். ముద్రలు తెరిచి దేవుడు దిగి వచ్చినాడు. The seals are broken by David's son. தாவீதின் குமாரனால் அந்த முத்திரைகள் உடைக்கப்படுகிறது. దావీదు కుమారుని మూలముగా ఆ యొక్క ముద్రలు తెరవబడ్డాయి. Brother Branham saw the breaking of the seals. He didn't break the seals. சகோதரன் பிரானம் முத்திரைகள் உடைக்கப்படுவதை பார்த்தார். முத்திரைகள் அவரால் உடைக்கப்படவில்லை. ముద్రలు బ్రహ్మ ద్వారా తెరవబడలేదు కానీ ఆ ముద్రలు తెరవబడినటువంటి దాన్ని చూశాడు. And after breaking, he comes down. முத்திரைகள் உடைக்கப்பட்ட பிறகு அவர் கீழே இறங்கி வருகிறார். ఆ ముద్రలు తెరిచి ఆయన కిందకి వస్తున్నాడు. And that's the time he's telling, behold, I come quickly. அந்த சமயத்தில் தான் இங்கே அவர் சொல்லுகிறார், இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன். ఆ యొక్క సమయంలోనే ఎదుగో నేను త్వరగా వస్తున్నానని చెప్తున్నాడు. Then அவனவனுடைய கிரியின்படி அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோட கூட வருகிறது. వాని వాని క్రియలు చెప్పిన ప్రతి వానికి ఇచ్చేందుకు సిద్ధపరిచిన జీతం నా యొద్ద ఉన్నది. நான் அல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆதியும் அந்தமும் முந்தினவரும் பிந்தினவருமாய் இருக்கிறேன். నేను అల్పయు ఓమేగయు మొదటివాడును కడపడివాడును ఆది అంతమైనాను. ஜீவவிருட்சத்தின் மேல் அதிகாரம் உள்ளவர்களாவதற்கும் வாசல்கள் வழியாய் நகரத்துக்குள் பிரவேசிப்பதற்கும் அவருடைய கற்பனையின்படி செய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். జీవవృక్షమునకు హక్కుదారులై గుమ్మములు కూడా పట్టణము కూడా ప్రవేశించినట్లు. 16వ వచనం. 15వ వచనం. I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. Jesus is telling, I am the root and offspring of David. இயேசு சொல்கிறார், நான் தாவீதின் வேரும் சந்ததியும் பிரகாசமுள்ள விடிவெளி நட்சத்திரமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். యేసు చెప్తున్నాడు, నేను దావీదు చిగురును సంతానమును ప్రకాశమైన వేకు చుక్కనై ఉన్నానని. Through atonement, he can claim that. பாவ நிவாரணத்தின் மூலமாக அதை விதமாக அவர் தனக்கு எடுத்துக்கொள்ள முடியும். పాప నివారణ మూలంగా ఆ విధంగా ఆయన తీసుకుంటున్నాడు. So, ஆகவே అందుచేత that glory அந்த மகிமை ఆ యొక్క మహిమ goes to Jesus. இயேசுவுக்கு போகிறது. యేసుకి వెళ్తుంది. By atonement, பாவ நிவாரணத்தின் மூலமாக పాప నివారణ మూలంగా Christ, he takes Christ's position. அவர் கிறிஸ்துவுடைய ஸ்தானத்தை எடுக்கிறார். క్రీస్తు యొక్క స్థానాన్ని తీసుకుంటున్నాడు. And Christ takes the position of Jesus. கிறிஸ்து இயேசுவுடைய ஸ்தானத்தை எடுக்கிறார். క్రీస్తు యేసు యొక్క స్థానం తీసుకుంటున్నాడు. And from that position, அந்த ஸ்தானத்திலிருந்து ఆ యొక్క స్థానం నుండి Jesus telling, I am the root and offspring of David. I came from that line. இயேசு சொல்லுகிறார், நானே தாவீதின் வேரும் சந்ததியும் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். యేసు ఆ సమయంలో చెప్తున్నాడు, నేనే దావీదు వేరు చిగురును సంతానమైన ప్రకాశమైన వేకు చుక్కనై. But he gives the throne to Jesus. ஆனால் சிங்காசனத்தை அவர் இயேசுவுக்கு கொடுக்கிறார். సింహాసనం యేసుకి ఇస్తున్నాడు. And takes the Son of God position. தேவகுமாரனுடைய ஸ்தானத்தை அவர் எடுக்கிறார். దేవుని కుమారుని యొక్క Christ స్థానాన్ని takes the கிறிஸ்து తీసుకున్నాడు. எடுக்கிறார். Then he's telling, அதன் பிறகு சொல்லுகிறார், ఆ తర్వాత చెప్తున్నారు, I am the root and the offspring of David. நான் தாவீதின் வேரும் சந்ததியும்
వేరును సంతతనైనాను దావీదు the యొక్క bright and morning star. பிரகாசமுள்ள விடிவெள்ளி நட்சத்திரமாய் இருக்கிறேன். ప్రకాశమైన వేకువ చుక్కనైనాను. 17. 17ஆம் வசனம். 17 And the the Spirit Spirit, and the bride say, Come. it is not, and the Holy Spirit. It does not, when he says yes capital, it means not the Holy Ghost. And the ஸ்பிரிட் Spirit- ஆவி என்று சொல்லும் பொழுது எஸ் கேபிட்டல் பெரிய எழுத்திலே போட்டிருந்தால் அது பரிசுத்த ஆவியை குறிக்கவில்லை, ஆவியும் ஆவி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఎస్ క్యాపిటల్ లెటర్ గా పోయినందువల్ల ఈ ఆత్మ అనేది The Spirit is come, ஆவி வந்திருக்கிறது, ఈ యొక్క ఆత్మ వచ్చినది. and the bride is there, மனையாட்டி அங்கே இருக்கிறாள், పెళ్లి కుమార్తె అక్కడ ఉంది. and two people join, the bridegroom and the bride. மணவாளனும் மணவாட்டியும் இங்கே இணைகிறார்கள். అయితే పెళ్లి కుమారుడు పెళ్లి కుమార్తె ఒకటిగా ఉన్నారు. And the Spirit and the bride say, Come. ஆவியும் மணவாட்டியும் வா என்கிறார்கள். ఆత్మయు పెళ్లి కుమార్తెయు రమ్మని చెబుతున్నారు. It is not the Holy Spirit, it is the fullness of God. That is Christ Jesus. அது பரிசுத்த ஆவி இல்ல, தேவனுடைய பரிபூர்ணமுள்ள ஆவி, அதுதான் கிறிஸ்து இயேசுவுடைய ஆவி. అది పరిశుద్ధాత్మ కాదు, దేవుని యొక్క పరిపూర్ణత, అదే క్రీస్తు యేసు. So the bride and the Christ Jesus are inviting the people, come. ஆவியும் மணவாட்டியும் வா என்கிறார்கள். ఆత్మయు పెళ్లి కుమార్తె రమ్మని చెబుతున్నారు. And they say, let them hear that, say, come. கேட்கிறவனும் வா என்பானாக. వినేవాడిని రమ్మని చెప్పవాలను. Let him thirst come. தாகமாயிருக்கிறவன் வரக்கடவன். దప్పికొని వారిని రానిమ్ము. Whoso will, let him take the water of life freely. விருப்பமுள்ளவன் ஜீவ தண்ணீரை இலவசமாய் வாங்கி கொள்ள கடவன். ఇచ్చయించు వారిని జీవజలమును ఉచితముగా పుచ్చుకొనిమ్ము. That is God, free. அதுதான் தேவன் இலவசமாக கொடுக்கிறார். అది దేవుడు ఉచితంగా ఇస్తున్నాడు. See what a bad thing when people go from house to house waiting there like monkeys and say, brother, we are waiting for your money, tithes, give on, I'm coming here, I want to go, you give me the money. ஜனங்கள் வீடு வீடாக சென்று அங்கே குரங்களை போல காத்திருந்து கொண்டு நான் வந்திருக்கிறேன், நான் இப்பொழுது ஊருக்கு செல்ல வேண்டும், எனக்கு பணம் வேண்டும் என்று சொல்வது இவ்வளவு ஈனமான காரியமாக இருக்கிறது. మనుషులకు ఇంటింటికి వెళ్ళి ఈ విధంగా నేను వెళ్ళాలి, డబ్బులు ఇవ్వండి అని అడిగేది చాలా హీనమైన కార్యం. God always give everything free. தேவன் எப்பொழுதும் எல்லாவற்றையும் இலவசமாகவே கொடுக்கிறார். దేవుడు ఎప్పుడు కూడా సమస్తం కూడా ఉచితంగా ఇస్తున్నాడు. Sunlight free. சூரிய ஒளி இலவசமாக தருகிறார். ఈ యొక్క సూర్యుని యొక్క వెలుగు ఊరికినే Moonlight ఇచ్చాడు. free. சந்திர ஒளி இலவசமாக தருகிறார். చంద్రుని యొక్క కాంతి ఊరికినే ఇచ్చారు. Water free. தண்ணீரையும் இலவசமாக அளிக்கிறார். నీళ్లు ఉచితంగా ఇచ్చారు. Air free. காற்று இலவசமாக கொடுக்கிறார். గాలి ఉచితంగా ఇచ్చారు. Then how can God's people ask for money? அப்படி இருக்கும் பொழுது தேவனுடைய ஜனங்கள் பணத்தை எப்படி கேட்க முடியும்? దేవుని యొక్క ప్రజలు డబ్బుని ఏ విధంగా అడగాలి? And then you can say, oh, you'll suffer. ஓ நீ கஷ்டப்படுவாய் என்று எப்படி சொல்ல முடியும்? మేము కష్టపడుతున్నామని ఏ విధంగా If చెప్పగలం? God has called you, you will not suffer. கர்த்தர் உங்களை அழைத்திருந்தார். கர்த்தர் அழைத்திருந்தால் நீ கஷ்டப்பட மாட்டாய். దేవుడు నిన్ను పిలిచినట్లయితే నువ్వు కష్టపడవు. Why? ஏன்? ఏం చేత? He has tried us like that. எங்களை அவ்விதமாக அவர் வழி நடத்தி அவர் சோதித்து அவர் வெற்றி தந்திருக்கிறார். మమ్మల్ని ఆ విధంగా ఆయన శోధించి మార్గంలో నడుపుతున్నాడు. I want my people to follow like us. என்னை பின்பற்றுகிற மக்களும் என்னை போல் இருக்க வேண்டும் என்று நான் எச்சரிக்கிறேன். మమ్మల్ని వెంబడించేటువంటి వారికి కూడా ఆ విధంగా ఉండాలని కోరుతున్నాను. If you want to do anything you like, don't call our followers of us. You can do anything you like, but don't say we are brother Lord's people. நீங்கள் விரும்புகிறபடி உங்கள் இஷ்டம் போல் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பினால் நீங்கள் அப்படி செய்து கொள்ளலாம். ஆனால் நீங்கள் எங்களை சேர்ந்தவர்கள் என்று நீங்கள் சொல்லிக் கொள்ள வேண்டாம். நீங்களாவே உங்கள் இஷ்டப்படி நடந்து கொள்ளலாம். మీ ఇష్టపడి మీరు ప్రవర్తించవచ్చు, కానీ మేము లారీ గుంపుకు చెందిన వారని చెప్పేసి ఈ విధంగా చెప్పి ఆ యొక్క నాదులో చేరవద్దు. If the Lord doesn't give you, you can go back to your jobs. That is better than begging. கர்த்தர் உங்களுக்கு உங்கள் தேவையை சந்திக்காவிட்டால் நீங்கள் உங்களுடைய வேலைகளுக்கு திரும்ப சென்று விடலாம். பிச்சை எடுப்பதை காட்டிலும் இது மேலானது. మీ అవసరాలు తీర్చట్లేదంటే మీరు మరలా ఉద్యోగానికి వెళ్ళండి. అలా అడుక్కునే కంటే ఉద్యోగంలో చేరేది మంచిది. Because the workers of God will be severely punished. ஏனென்றால் தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் கடுமையாக தண்டிக்கப்படுவார்கள். దేవుని యొక్క సేవకులు తీవ్రంగా దండించబడతారు. Because you're going to give an account for what you are preaching. ஏனென்றால் நீங்கள் என்ன பிரசங்கிக்கிறீர்களோ அதற்கு நீங்கள் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறீர்கள். ఏదైతే ప్రసంగిస్తున్నారో దానికి మీరు బాధ్యులుగా ఉన్నారు. God will judge everybody. தேவன் ஒவ்வொருவரையும் நியாயம் தீர்ப்பார். దేవుడు ప్రతి వారికి న్యాయం తీరుస్తాడు. Even Christ Jesus will be judged. கிறிஸ்து இயேசுவும் கூட நியாயம் தீர்க்கப்படுவார். క్రీస్తు యేసు కూడా న్యాయం తీర్చబడతాడు. You may say, why? ஏன் என்று நீங்கள் கேட்கலாம். మీరు ఏమి ఎందుకని అడగచ్చు. Romans chapter 3, Romans chapter 3, ரோமர் రోమా 3ஆம் మూడవ அதிகாரம் అధ్యాయం 4th verse. 4th verse. 4ஆம் வசனம். 4వ వచనం. If Christ Jesus is judged, how can you escape judgment? கிறிஸ்து இயேசுவே நியாயம் தீர்க்கப்பட போகிறார் என்றால் நீங்கள் எவ்விதமாக தப்ப முடியும்? క్రీస్తు యేసే న్యాయ తీర్పుని తప్పించుకోలేరంటే మీరు ఏ విధంగా తప్పించుకోగలరు? You tell your people, preachers, the truth. நீங்கள் உங்களுடைய ஜனங்களுக்கு சத்தியத்தை சொல்லுங்கள், சத்தியத்தை பிரசங்கியுங்கள். మీరు జనుల దగ్గరికి వెళ్ళి సత్యం ప్రసంగించండి. Now read that. God forbid. God forbid. Yea, Yea, let God be true, let God be true, but every man a liar. every man a liar, As it is written, including, everybody is a liar. எல்லாரும் No good man in this world.
ప్రతి వాడు అబద్ధికుడు గాని దేవుడు సత్యవంతుడు కాక దేవుడు అంటున్నాడు. Now Jesus said, యేసు சொன்னார், యేసు చెప్పారు, one man came to Jesus, ஒரு மனிதன் இயேசுவிடத்தில் வந்தான். ఒక మనుషుడు యేసు దగ్గరికి good వచ్చారు. master. நல்ல போதகரே, మంచి బాధికుడా. You know what he said? அவர் என்ன சொன்னார்? ఏం చెప్పారు? There is no good but God. தேவனை தவிர நல்லவன் ஒருவனும் இல்லை என்று சொன்னார். దేవుడు తప్ప మంచివాడు ఎవరు లేరు. That is including Jesus. Jesus is a bad man. ஏனென்றால் தன்னையும் சேர்த்து இயேசுவையும் சேர்த்து சொல்கிறார். இயேசு ஒரு கெட்ட மனிதராக தான் இருந்தார். యేసు తన గురించి కూడా కలుపుకొని చెడ్డవాడని చెప్తున్నాడు. By atonement he became he took the position of Christ, which is bad. பாவ நிவாரணத்து மூலமா கிறிஸ்துவுடைய ஸ்தானத்தை அவர் எடுத்தபடியினாலே அவர் அங்கே கெட்டவராகிறார். పాప నివారణ మూలంగా క్రీస్తు యొక్క స్థానం తీసుకున్న ఆయన కూడా పాపిగా మారుతున్నాడు. The woman in sin comes. இங்கே பாவத்திலே இருந்த கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்திரீ அங்கே வருகிறாள். పాపంలో ఉన్నటువంటి ఒక స్త్రీ కనబడుతుంది. Sir, we saw right in the act. அவள் கையும் மையுமாக பிடிக்கப்பட்டாள் விபச்சாரத்திலே என்று இங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார்கள். మేము విచారం చేయించుండగా మేము పట్టుకున్నామని చెప్తున్నారు. Then he puts a judgment there. அங்கே அப்பொழுது நியாய தீர்ப்பு வழங்குகிறார். అక్కడ న్యాయ తీర్పు పెట్టాడు. If anybody has no sin, let him put the first stone. உங்களில் பாவம் இல்லாதவன் முதலில் அவள் மேல் கல்லெறிய கடவன் என்று சொல்கிறார். మీలో పాపం లేని వాడు మొదట రాయి వేయవచ్చు అని చెప్పారు. And writing their sins on the ground. அவருடைய பாவங்களை எல்லாம் அவர் அங்கே தரையில் எழுதுகிறார். ఆ యొక్క పాపములన్నీ కూడా ఆ యొక్క మంటి మీద రాస్తున్నాడు. From the biggest fellow is going first, and the next biggest fellow is going first. Oldest and biggest. பெரியவன் வயது சென்றவன், அது மாத்திரமல்ல எல்லாராலும் பெரியவன் என்று எண்ணப்படுகிறவன் முதலாவது செல்கிறான், அதற்கு அடுத்தவன் இரண்டாவதாக செல்கிறான், இப்படியாக ஒருவராக செல்கிறார்கள். వయసులో పెద్దవారు పెద్దలో పెద్దవారు అందరూ కూడా ఒకళ్ళ వెనక ఒకళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. Then he is giving a verdict. அதன் பிறகு அவர் அங்கே நியாயம் வழங்குகிறார். అక్కడ న్యాయం తీరుస్తున్నారు. Where are the people who condemned you? உன்னை குற்றவாளியாக தீர்க்கிறவர்கள் எங்கே? మీ న్యాయం తీర్చేవారు ఎక్కడ? They all went away, Lord. அவள் எல்லாரும் போய்விட்டார்கள் ஆண்டவரே என்று சொல்கிறார். ప్రభువా వారంతా వెళ్ళిపోయారని చెప్పింది. He didn't say, I am going to condemn you. நான் இப்பொழுது உன்னை குற்றவாளியாக தீர்க்க போகிறேன் என்று அவர் சொல்லவில்லை. నేను ఇప్పుడు నీకు న్యాయం తీరుస్తానని చెప్పలేదు. I am also a bad man, I won't condemn you. நானும் ஒரு கெட்டவன் தான், ஆகவே நானும் உன்னை குற்றவாளியாக தீர்க்க போவதில்லை என்று சொன்னார். నేను కూడా న్యాయం తీర్చను, నేను ఆ కుట్ర న్యాయం అవినీతి చేసిన వాడిని. The son of David cannot claim holiness by his efforts, by his birth. He claims holiness through atonement. Hallelujah. Everybody can get that. தாவீதின் குமாரன் தன்னுடைய பிறப்பினாலே அவர் அங்கே பரிசுத்தத்தை அவர் பெற முடியாது. By atonement we have no sin. பாவ நிவாரணத்தின் மூலமாக பாவம் இல்லாதவராகிறார். పాప నివారణ మూలముగా ఆయన పాపం లేనివాడిగా ఉన్నాడు. That is why when Job was sacrificing, ஆகவேதான் யோபு பலி செலுத்தும் பொழுது, యోబు బలి చెల్లించినప్పుడు, when he got his sickness, அவன் வியாதி அடைந்த பொழுது, ఆ వ్యాధి వచ్చినప్పుడు, his friends come and tell you, you must have some sin, secret sin. அவனுடைய சிநேகிதர்கள் அவனிடத்தில் வந்து உன்னிடத்தில் ஏதாவது ரகசிய பாவங்கள் இருக்கலாம் என்று சொன்னார்கள். అతని స్నేహితులు అతని దగ్గరికి వచ్చి నీలో ఇది రహస్య పాపం ఉందని చెప్పారు. But you know what Job said? அப்போ யோபு என்ன சொன்னான் தெரியுமா? యోబు ఏం చెప్పాడు తెలుసా? He did not say, I think I may not have any sin. He said, I have don't sin, no sin. அவன் நான் ஒருவேளை பாவம் செய்திருந்தால் செய்திருக்கலாம், நான் யோசித்து பார்க்கிறேன் என்று சொல்லவில்லை. என்னிடத்தில் பாவம் இல்லை என்று அவன் சொன்னான். నేను యోచించవచ్చు వాళ్ళ పాపం ఉందో లేదో నేను చెప్పలేదు. You are not taken that atonement. That is why you are not bold. நீங்கள் அந்த பாவ நிவாரணத்தை தைரியமாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை, ஆகவே தான் நீங்கள் தைரியம் இல்லாதவர்களாக இருக்கிறீர்கள். మీరు ఆ యొక్క పాప నివారణ అంగీకరించలేదు కానీ మీరు ధైర్యం లేని వారిగా ఉన్నారు. When you take it by faith, விசுவாசத்தினாலே then you see the holiness coming to you. அப்பொழுது உங்களிடத்திலே அந்த பரிசுத்தம் தானாக வரும். విశ్వాసం ద్వారా మీరు అంగీకరించినప్పుడు ఆ పరిశుద్ధం తానంతట అదే వస్తుంది. It is not just a sinful life for a God did not give that. ஒரு God did not allow sinful life to be in our midst. நம் மத்தியிலே ஒரு பாவமுள்ள ஒரு ஜீவியம் நடைபெற தேவன் ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டார். మన మధ్యన పాపం గల తత్వాన్ని దేవుడు అంగీకరించలేదు. But when Jesus dying for us, ஆனால் இயேசு நமக்காக மரிக்கும் பொழுது, அதை பார்க்கும் பொழுது, యేసు మన కొరకు మరణించడం చూసినప్పుడు, if you put sin in you, that means you are calling the blameless lamb as a sinner. உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் அந்த பாவத்தை போடும் பொழுது அந்த குற்றவாளியை நீங்கள் குற்றவாளியாக தீர்க்கிறீர்கள். అయితే నీ కొరకు పాపం లేని గొర్రెపిల్ల చనిపోయిన When you నీలో say you పాపం have లేని sinned, వాడిగా ఉన్నావు. உங்களுக்கு that means you are putting the blame on the blameless lamb of God. பாவி என்று அவரை அழைக்கும் பொழுது அந்த குற்றமற்ற அந்த ஆட்டை நாம் குற்றவாளியாக தீர்க்கிறோம். అయితే పాపం ఉందని చెప్పినప్పుడు ఆయన పాపం లేనటువంటి గొర్రెకి ఆ పాపం చెప్పబడుతుంది. For our sake he became sin. நமக்காக அவர் பாவமானார். మన గురించి ఆయన పాపి అయ్యాడు. So redemption is not complete. ஆகவே மீட்பு இன்னும் முடியவில்லை. ఇంకా విమోచన కంప్లీట్ எப்படி? We are having Holy Ghost. நம்மிடத்திலே பரிசுத்த ஆவி இருக்கிறது. మనలో పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నది. Christ Jesus has the fullness of God, Spirit of the Lord. கிறிஸ்து இயேசுவிடத்திலே கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அந்த பரிபூர்ண ஆவியை அவருடையவராய் இருக்கிறார். క్రీస్తు యేసు దేవుని పరిపూర్ణ ఆత్మ కలిగినాడు. Being exact in the word of God, here we are having the Spirit of the Lord God. நாம் தேவனுடைய வார்த்தையிலே அப்படியே நாம் முற்றிலுமாக நிலைத்திருக்கிறபடினாலே அந்த கர்த்தருடைய ஆவியானவரை உடையவராய் இருக்கிறோம். మన దేవుని వాక్యాన్ని ఆ విధంగా తీసుకున్నప్పుడు ఆ యొక్క ప్రభు యొక్క ఆత్మని కలిగిన వారిగా ఉన్నాం. And our souls, நம்முடைய ஆத்மாக்களும், మన ఆత్మలు is pushed out. அது தூர புறம்பே தள்ளப்பட்டு விட்டது. అది బయటకు If you are a selfless man, your soul is
defunct. நீ தன்னை மற்ற ஒரு மனிதனா இருந்தால் உன்னுடைய ஆத்மா Atma function பண்ணாது. உன்னுடைய ஆத்மா இங்கே கிரியை செய்ய முடியாது. అయితే నీవు స్వార్థమైన కాల మనుషులు అయినట్లయితే ఆత్మ పని చేయదు. A selfless man is having a soulless life. ஒரு சுயநலமற்ற ஒரு மனிதனிடத்திலே அவன் தன்னுடைய ஆத்மா இல்லாத ஒரு மனிதனா இருக்கிறான். தானாகவே அவன் கிரியை செய்ய இல்லாதவனா இருக்கிறான். దాని సొంత చిత్తం గల మనుషుల్లో దేవుని యొక్క ఆత్మ లేనివాడిగా ఉన్నాడు. That is why ஆகவேதான் అందుచేత if you are having the spirit of Holy Ghost, பரிசுத்த ஆவியினுடைய அந்த ஆவியை நீ உடையவர்களா இருந்தால், పరిశుద్ధాత్మ కలిగిన వాడిగా ఉన్నట్లయితే, never talk in terms of Tamilian and Andhra people, Indian people. We all, the whole humanity is one. We are all one family. தமிழர்கள் ஆந்திராக்காரர்கள் என்ற விதமாக நாம் ராஜ்யத்தை பிரித்துக் கொண்டிருக்க மாட்டோம். நாம் எல்லாரும் ஒரே மனுஷ வர்க்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்ற மனப்பான்மை நம்மிடத்தில் காணப்படும். తమిళియన్స్ తెలుగు వాళ్ళు ఈ విధంగా మనం వ్యత్యాసం లేకుండా అందరూ ఒక ఇండియా దేశస్తుల వలె ఉంటాం. So long as we have that, அவிதமான ஒரு எண்ணம் நமக்கு வரும்பொழுதெல்லாம் ఆ యొక్క దేశంలో వచ్చినప్పుడు பட்சத்தில் the Holy Ghost will not be in full for you. பரிசுத்த ஆவியினுடைய நிறைவு உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்க முடியாது. ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మీలో ఎక్కువగా ఉండదు. If the Holy Ghost is not full in you, you have no spirit of God. பரிசுத்த ஆவி உங்களுக்கு முற்றிலுமாக முழுமையாக இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு தேவனுடைய ஆவியானவர் இருக்க முடியாது. పరిశుద్ధాత్మ ఎక్కువగా లేనట్లయితే దేవుని ఆత్మ మీకు ఉండదు. What happens to a life? உங்களுடைய ஜீவன் அப்படி என்றால் உங்களுடைய ஜீவன் எப்படி ஆகும்? ఆ జీవితం మీరు ఏ విధంగా ఉంటుంది? In Christ, கிறிஸ்துவுக்குள்ளே క్రీస్తులో when he died, அவர் மரித்த பொழுது ఆయన మరణించినప్పుడు all in Christ Jesus died with him. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளே இருந்த எல்லாரும் அங்கே அவருக்குள்ளாக மரித்தார்கள். క్రీస్తు యేసులో ఉన్న వారందరూ కూడా మరణించారు. All our souls were put in hell. அவருடைய எல்லா ஆத்மாக்களும் அங்கே நரகத்திலே போடப்பட்டது. ఆ యొక్క అందరితో ఆయనతో ఉన్న వారందరూ కూడా ఆ యొక్క It నరకంలో all got punishments. அதுக்கு எல்லாம் அங்கே தண்டனை வழங்கப்பட்டது. ఆ యొక్క దండనంతా వారికి ఇవ్వబడింది. And today, இன்றைக்கு ఈ రోజు who lives in us? நமக்குள்ளே யார் வாசம் செய்வது? మనలో ఎవరు నివాసం The life of చేస్తున్నారు? Christ. கிறிஸ்துவுடைய ஜீவன் நமக்குள்ளே இருக்கிறது. క్రీస్తు యొక్క జీవం మనలో Is నివాసం is చేస్తుంది. he living in you? அவர் உங்களுக்குள்ளே பிழைத்திருக்கிறார். ఆయన నీలో జీవిస్తున్నాడా? பிழைத்திருக்கிறாரா? ఆయన నీలో జీవిస్తున్నాడా? Have you got self? உங்களிடத்திலே சுயநலம் இன்னும் காணப்படுகிறதா? మీలో స్వార్థం కనబడుతుందా? My family, my children. You don't go to in glory. Don't நான் go. என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய பிள்ளைகள் என்ற எண்ணம் உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் மகிமையிலே போக முடியாது. నా పిల్లలు నా కుటుంబం అనుకున్నట్లయితే నీవు మహిమలోకి వెళ్ళావు. Many people are very nice people, but they are only living for this world. அநேகர் மிகவும் அருமையான ஜனங்கள், ஆனால் அவர்கள் தங்கள் இந்த உலகத்திற்கென்றே வாழுகிறார்கள். అనేకులు చాలా మంచి వారు కానీ లోకం కొరకు జీవిస్తున్నారు వారు. They want to do all kinds of business to improve their position. தங்களுடைய நிலைமையை உயர்த்துவதற்காக எல்லா விதமான வியாபாரங்களையும் அவர் செய்து அவிதமாக பெருக நினைக்கிறார்கள். వారి యొక్క స్థానాన్ని అధిగమించడానికి అనేక విధముల వ్యాపారం చేస్తున్నారు. I also can do a lot of business. நானும் அவிதமாக எத்தனையோ வியாபாரங்களை செய்யலாம். నేనే కూడా అటువంటి వ్యాపారాలు అనేకం చేయొచ్చు. You know, I can do smuggling business even. கள்ளக்கடத்தல் வியாபாரத்தை கூட என்னால் நன்றாக செய்ய முடியும். ఏ దొంగతనమైనటువంటి వ్యాపారం కూడా చేయవచ్చు. I can do so many things because I know what they are doing. அவள் என்ன செய்யறாள் என்பது எனக்கு தெரியும், ஆகவே எனக்கு செய்ய முடியும். అయితే ఏం చేస్తున్నారు వారు తెలుసుని కనుక చేయగలను. I was once running a typewriting institute. நான் முன்பு ஒரு டைப்ரைட்டிங் இன்ஸ்டிடியூட் வைத்து நடத்தி கொண்டிருந்தேன். నేను టైప్ రైటింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నడిపించేవాడిని. I once published a paper called Amaragavi. அமரகவி என்ற ஒரு பத்திரிகையை ஒன்று வெளியிட விரும்பிக் கொண்டு வெளியிட்டிருந்தேன். అమెరికాటువంటి పత్రికను వెలువడించేవాడిని. I want to earn money. நான் அவிதமாக பணம் சம்பாதிக்க விரும்பினேன். నేను ఆ విధంగా డబ్బు But సంపాదించాలనుకున్నాను. today I know Christ is enough for me. ஆனால் இன்றைக்கோ கிறிஸ்து எனக்கு போதுமானவராக இருக்கிறார் என்பதை அறிந்திருக்கிறேன். క్రీస్తు నాకు సరిపోతుంది. For 40 years, கடந்த 40 ஆண்டுகளாக 40 సంవత్సరములుగా never one day I remained without money for 5 minutes. 5 நிமிட நேரம் கூட பணம் இல்லாமல் நான் ஒரு நாளும் இருந்ததில்லை. 5 నిమిషాలు కూడా నేను డబ్బు లేకుండా లేను. When the pocket is empty, என்னுடைய பை காலியாகும் பொழுது, నా యొక్క జేబు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు 5 minutes you can see somebody coming and dropping some money in. 5 நிமிடத்திற்குள்ள யாராவது வந்து அங்கே பணத்தை போட்டு நிரப்பி விடுவார்கள். ఆ 5 నిమిషంలో ఎవరో వచ్చి నా జేబులో డబ్బు పెడుతున్నారు. And for that, அதற்கு దానికి why did the Israelites travel through the wilderness? இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஏன் வனாந்தரத்தின் வழியாக வழிநடத்தப்பட்டு வந்தார்கள்? ఎందుకు అరణ్య మార్గముగా ఇశ్రాయేలు ప్రజలు నడిపించబడ్డారు? They crossed the Red Sea, அவர்கள் செங்கடலை கடந்து வந்தார்கள். వారు ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటారు. no water, அங்கே குடிப்பதற்கு தண்ணீர் அவர்களுக்கு இல்லை. అక్కడ తాగడానికి water నీళ్లు was bitter life. அவர்களுக்கு கசப்பான தண்ணீர் கிடைத்து கசப்பான ஒரு ஜீவியம். చేదైనటువంటి నీరు చేదైనటువంటి జీవితం. When they left Egypt, அவர்கள் எகிப்தை விட்டு வந்த பொழுது ఐగుప్తు దేశాన్ని they had విడిచిపెట్టినప్పుడు to eat bitter herbs. அவர்கள் கசப்பான கீரையை தான் சாப்பிட வேண்டியது இருந்தது. ఆ చేతి కూరలు తినవలసి వచ్చింది. Are you going to give them sweet herbs?
அவர்களுக்கு இனிப்பான கீரையா கொடுக்க போகிறீர்கள்? మధురమైనటువంటి ఆ యొక్క కూరలు ఇచ్చాడా? That is what the people who never have any experience start preaching. Oh, let us get tithes and earn money so that we can live comfortably. அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில போதுமான அனுபவத்தை அவர்கள் பெறவில்லை, ஆகவே தான் அவர்கள் தசமபாகத்தை பெற வேண்டும், உல்லாசமா வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். అందుచేతనే దశమ భాగాలు పొందాలి, ఉల్లాసమైన జీవితాన్ని వారు కోరుతా ఉన్నారు. If you belong to Christ, கிறிஸ்துவை சேர்ந்தவர்களாய் நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்றால், క్రీస్తుని చేరిన వారిగా ఉన్నట్లయితే you must keep that reputation. நீங்கள் அந்த மதிப்பை காப்பாற்றிக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். ఆ యొక్క గౌరవాన్ని కాపాడుకోవాలి. Don't allow the world to give us money because we are poor. நாம் ஏழை என்று எண்ணி உலகத்தார் நமக்கு பணம் கொடுக்க அனுமதிக்க வேண்டாம். అయితే మనం పేదవాళ్ళమని అనుకుని ఇతరులు మనకు డబ్బు ఇవ్వ అవసరం లేదు. In America, అమెరికాలో I want any money. என்னிடத்திலே பணம் இருக்காது, నా దగ్గర డబ్బు ఉండదు. Brother, you got money? லாரி உங்களிடத்திலே பணம் இருக்கிறதா என்று கேட்பார்கள். లారీ మీ దగ్గర డబ్బు ఉందా? ஆம் என்று சொல்லுவேன். God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாரா என்று வழி దేవుడు அனுப்புவார்கள். మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించి నడిపిస్తాను. When I come out வெளியே வருவேன், బయట వస్తాను. to save the reputation of Christ. கிறிஸ்துவனுடைய அந்த மதிப்பை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக என்னிடத்தில் இல்லாவிட்டாலும் இல்லை என்று சொல்ல மாட்டேன். అయితే క్రీస్తు యొక్క గౌరవాన్ని కాపాడడం కొరకు నా దగ్గర లేనప్పటికీ లేదని చెప్పను. When Pentecost people say, பெந்தேகோஸ்தே மக்கள் என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமா? పెంతెకొస్తే మనుషులు ఏం చెప్తారండి? they'll hint. அவர்கள் அங்கே மறைமுகமாக அங்கே அவர்கள் சொல்வார்கள், ఇంకొక రకంగా హింట్ ఇస్తారు. Brother, God has blessed us தேவன் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார், దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించినాడు. with difficulties. கஷ்டங்கள் மத்தியிலும் కష్టముల మధ్యలో God is wonderful. தேவன் ஆச்சரியமாக நம்மை நடத்துகிறார் என்று దేవుడు சொல்வார்கள். ఆశ్చర్యంగా నడిపిస్తున్నాడు. Yesterday we had no money. நேற்றைய தினத்திலே எங்களிடத்திலே பணம் இல்லாமல் இருந்தது, నిన్నటి దినము నా దగ్గర డబ్బు లేకుండా ఉన్నది. God gave a little money. தேவன் கொஞ்சம் பணத்தை கொடுத்தார். దేవుడు కొంచెం డబ్బు ఇచ్చాడు. God is wonderful. தேவன் அதிசயமானவர் என்று சொல்வார்கள். దేవుడు ఆశ్చర్యకరుడు. I was in a Pentecostal pastor's house, Ceylon Pentecost. இலங்கை பெந்தேகோஸ்தே பாஸ்டர் வீட்டில் இருந்தேன். సిలోన్ పెంతెకొస్తే పాస్టర్ ఇంట్లో ఉన్నాను. We had a service. அங்கே ஒரு ஆராதனை இருந்தது. ఆరాధన ఉంది అక్కడ. After meeting, கூட்டம் முடிந்த பிறகு కూట ముగించిన వెంటనే they cooked a little food. அவர்கள் கொஞ்சம் ஆகாரத்தை கொண்டு வந்தார்கள். కొంచెం ఆహారం ఇచ్చారు. Brother, you can have this little thing. நீங்க கொஞ்சம் இதிலே சாப்பிட்டு ஒரு வாய்க்கு காணாது. அது ஒரு வாய்க்கு கூட காணாது. ఒక నోటికి రాదు అది. We all little. ஆகவே அங்கே வந்திருந்தவர்கள் எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டார்கள். అక్కడ ఉన్నటువంటి వారంతా కొంచెం కొంచెం తిన్నారు. Let us bless God for this. இதற்காக நாம் தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள். దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దామన్నారు. But I was a thief, நான் ஒரு திருடன் பாருங்கள். నేను ఒక దొంగని. My wife and all, we went back. நான் என்னுடைய மனைவி வீட்டுக்கு பின்னால் உள்ளே சென்றோம். నేను నా భార్య ఇంటికి వెళ్ళాం. I went home. வீட்டுக்கு போய்விட்டோம். ఇంటికి వెళ్ళాం. I slowly came. நான் மெதுவாக வந்தேன். నేను మళ్ళా వచ్చాను. Jumped over the wall. கோட்டச்சுவரை தாண்டி குதித்து உள்ளே விழுந்தேன். ఆ గోడ దాటి వచ్చాను లోపలికి. Saw through the kitchen. கிச்சன் வழியாக அங்கே உள்ளே உற்று பார்க்கிறேன். ఆ కిచెన్ మార్గం గుండా గింటికిలో The చూశాను. pastor and his wife and the family have full plates of biryani. பாஸ்டர் அவருடைய மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாரும் அங்கே பிளேட் நிறைய பிரியாணி வைத்து சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். పాస్టర్ గారు భార్య పిల్లలు అంతా ప్లేట్ నిండా బిర్యానీ వేసి తింటున్నారు. They put it in the mouth. அவள் வாயிலே இப்படி வைக்கிறார்கள். ఆ నోట్లో పెట్టుకోబోతున్నారు. Praise the Lord, brother. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் சகோதரனே என்று சொல்லிவிட்டேன். ఆ ప్రభు స్తోత్రం అన్నాను. அவர் வாயிலே வைத்துக்கொண்டு அப்படியே முடித்துக் கொண்டு ఆ నోరు తెరిచిన నోరు అలాగే భయం ఉంది. உனக்கு என்னையா இந்த திருட்டுத்தனம்? உனக்கு ஏயா அந்த திருட்டுத்தனம்? నువ్వేంటయ్యా ఈ దొంగతనం? அப்படி இல்லாட்டா வாழ முடியுமா தம்பி? அப்படி சொல்லாவிட்டால் வாழ முடியுமா தம்பி என்று சொன்னார். అప్పుడు ఆ విధంగా లేనట్లయితే మనం జీవించగలమా తమ్ముడా అన్నారు. Then I said, நீட்டு கம்பி. அவ நீட்டு கம்பி என்று சொன்னேன். So many incidents like that. விதமா அநேக உதாரணங்களை சொல்ல முடியும். ఆ విధంగా అనేక ఉదాహరణలు చెప్పగలం. But we never wanted to tell you hint like that. ஆனால் இவ்விதமாக மறைமுகமாகவோ நம்மிடத்தில் பணம் இல்லை என்று சொல்லி நம்முடைய தேவையை சந்தித்துக் கொள்ள நாம் விரும்புவதில்லை. ఆ ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో డబ్బు లేదని మనం చెప్పకూడదు. So here you come. எங்கே நாம் வந்திருக்கிறோம்? మనం ఇక్కడికి వచ్చాం. That faith on God is very important. தேவன் மேல் நாம் வைக்கும் விசுவாசம் மிக முக்கியமான காரியமாகும். దేవుని మీద మనం ఇచ్చే విశ్వాసమే ముఖ్యమైన కార్యం. So ஆகவே అందుచేత through atonement, பாவ நிவாரணத்தின் மூலமாக, పాప నివారణ మూలముగా, if you believe in atonement, நீங்கள் பாவ நிவாரணத்தில் நம்பிக்கை வைப்பீர்கள் என்றால், పాప నివారణ మీద మీరు నమ్ముకున్నట్లయితే, Jesus was a young man. இயேசு ஒரு இள வாலிபனாய் இருந்தார். యేసు ఒక యవనస్తుడిగా ఉన్నాడు. We are all old people and young people. நாம் எல்லாரும் வயது சென்றவர்கள் இளவயதுள்ளவர் எல்லாருமாக இருக்கிறோம். మనం అందరం వృద్ధులు, వయసు వచ్చిన వారు అనేక రకాలుగా ఉన్నాం. We are not circumcised. நாம் விருத்தசேதனம் பண்ணப்படவும் இல்லை. మన సున్నతి చేయబడలేదు. Jesus is circumcised. ஆனால் இயேசுவோ விருத்தசேதனம் பண்ணப்பட்டார். యేసు సున్నతి చేయబడ్డారు. So by atonement, அவை பாவ நிவாரணத்தின் மூலமாக, పాప నివారణ మూలముగా, we are all circumcised. நாம் எல்லாரும் விருத்தசேதனம் பண்ணப்பட்டு விட்டோம். మనమందరం కూడా సున్నతి చేయబడ్డాం. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. You don't go and take a circumcision again. நீங்கள் மறுபடியும் திரும்ப போய் விருத்தசேதனம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. అలా తిరిగి వెళ్ళి మీరు సున్నతి చేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. If you take atonement,
పావ నివారణத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது పాప నివారణ మీరు అంగీకరించినప్పుడు he becomes Christ. அவர் கிறிஸ்துவாகிறார். ఆయన క్రీస్తుగా మారుతున్నాడు. Then that power, Son of God power comes here. அவர் தேவகுமாரனுடைய வல்லமை இங்கே உள்ளே வருகிறது. దేవుని కుమారుని యొక్క శక్తి ఇక్కడికి వస్తుంది. Death goes there. மரணம் அங்கே போகிறது. మరణం ఎక్కడికి వెళ్తుంది? Life comes here. ஜீவன் இங்கே வருகிறது. జీవం ఎక్కడికి వస్తుంది? No beginning for us. நமக்கு ஆரம்பம் இல்லை. మనకి ఆరంభం No లేదు, end for us. ஆகவே முடிவு நமக்கு இல்லை. అంతం లేదు. For our sake he became end. நமக்காக அவர் முடிவானார். మన కొరకగా అంతమైనాడు. See the love of God, my friends. தேவனுடைய அன்பை சற்று பாருங்கள் சிநேகிதர்களே. దేవుని యొక్క ప్రేమను చూడండి ఒకసారి. What did you give for him? அவருக்காக நீங்கள் என்ன கொடுப்பீர்கள்? ఆయన కొరకు మీరు ఏమి You ఇస్తున్నారు? gave sin. அவர் பாவத்தை கொடுத்து You gave your sin. உங்களுடைய பாவங்களை அவர் கொடுத்தீர்கள். మీ You gave పాపములను your death. ఇచ్చాడు, உங்களுடைய மரணத்தை அவர் మీ கொடுத்தீர்கள். మరణాన్ని ఇచ్చారు, You did all your dirty things to him. உங்களை எல்லா அருவருப்பத்தக்க எல்லா காரியங்களையும் அவர் கொடுத்தீர்கள். అవినీతి కార్యములను ఇచ్చారు. Even the throne of David is full of sin. தாவீதின் சிங்காசனம் கூட முற்றிலும் பாவத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது. దావీదు యొక్క సింహాసనం కూడా పాపంతో నిండి ఉన్నది. Even the throne is given to him. அந்த சிங்காசனத்தையும் கூட அவருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. ఆ యొక్క సింహాసనం కూడా ఆయనకి ఇవ్వబడింది. And he want to sit on the dirty throne. அந்த அசுத்தமான சிங்காசனத்தின் மேலே உட்கார அவர் விரும்புகிறார். అపరిశుభ్రమైన సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు. He wants us to call him king. அவர் நம்மை ராஜாக்கள் என்று அழைக்க எங்க விரும்புகிறார். ராஜா என்று சொல்ல விரும்புகிறார். எந்த ராஜா? என்னுடைய ராஜா என்று சொல்ல விரும்புகிறார். నా రాజా అని పిలుస్తున్నాడు. I'm not your king. நான் உங்களுடைய ராஜா அல்ல, నాని మీ రాజు కాదు, He is your king. அவர்தான் உங்களுடைய ராஜா. ఆయనే మీ రాజు. He should sit on the throne. அவர்தான் சிங்காசனத்திலே வீற்றிருக்க வேண்டியவர். ఆయనే సింహాసనం మీద కూర్చోవలసిన వాడు. And today, இன்றைக்கு ఈ రోజునే judgment power comes here. நியாய தீர்ப்பின் வல்லமை இங்கே கொடுக்கப்படுகிறது. న్యాయ తీర్పు యొక్క బలం ఇవ్వబడింది. The Bible, who spoke the Bible? வேதத்தை பேசியது யார்? బైబిల్ Christ మాట్లాడింది Jesus. ఎవరు? கிறிஸ்து இயேசு வேதத்தை பேசினார். క్రీస్తు యేసు మాట్లాడినాడు. Through the prophets. தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக பேசி எழுதப்பட்டது. ప్రవక్తల మూలముగా మాట్లాడబడింది. Now he must be judged for what he spoke. அவர் என்ன பேசினாரோ அந்த வார்த்தையின்படி அவர் அங்கே நியாயம் தீர்க்கப்பட வேண்டும். ఆ ఏది మాట్లాడో దాన్ని బట్టి మా న్యాయం If తీరుస్తాడు. anybody could prove that one thing is wrong, he will be judged. இதிலே சொல்லப்பட்ட எந்த காரியமும் தவறு என்று நிரூபிக்கப்பட்டால் அவர் அங்கே நியாயம் தீர்க்கப்பட இருக்கிறார். అయితే ఇందులో చెప్పండి ఏ వార్తైనా తప్పైనట్లయితే ఆయన న్యాయం తీర్చబడతాడు. One man will say, I believe the Bible, nothing happened, it's not for false. Then he has to be judged ஒரு மனிதன் சொல்கிறான், for telling a wrong thing. வேதத்தை விசுவாசித்தேன் ஆனால் ஒன்றும் நடக்கவில்லை என்று அவன் சொல்வான் என்றால் அவன் அதற்கு நியாயம் தீர்க்கப்பட வேண்டும். అయితే బైబిల్ చెప్పినట్టుగా చేసి అదేమీ அவர்- జరగలేదంటే அவர் நியாயம் தீர்க்கப்பட வேண்டும். Lord Srila Hari Krishna has given his valuable messages from 1969 to 1989 for 20 years. These messages were recorded both in audio and video formats and also printed and published by Brother David Dayavu Lori, the third son of Lord Srila Hari Krishna. Srila Hari Krishnaya Namaha.